نشعبيا بساتلايت حلولنا كبت مسارح قاب إيرترا ناب تግራይ ይኣትው ኣለዉ أحمد ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣዋጅ ናይ ውግእ ኣዊጁ ኣሎ ዝኾነ ዜጋ ብመሬት ኤርትራ ገይረ ክሰግር እየ ዝበለ ዳሉ ዝበሃል ዘረባ የለ ሻዕብያ ዝምልከት እዩ ናይ ኢሳያስ መንግስቲ ሻዕብያ ምባል እውን ሓደ ግዜ ብትክክል ዘይገልጽ እዩ ዝመስል ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ከመይ ትኾኑ ሎሙን ህልውን ኣዘራራቢ ዛዕባታት ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ብኣኹም ከም ትልሙድ ነዚ ቪድዮ እዚ ላይክ ገርኩም ብምጅማር ክሳብ መወዳእታ መደበይ ምሳይ ጽንሑ ሓደሽቲ ነዚ ቻነል ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብኩም ብምባል ናብቲ ፈላማይ ቪድዮ ክወስደኩም ሓቢርና ንከታተል መንግስቲ ናይ ቅድራታት ናይ ታሪክ ናይ ነፃ ኤርትራ ገልጾ اوكي خبرات تخطاتلتي لك خمزي كتسموه زصانحكم كبور تنتاني بوليتيكا عبد الرحمن مالتي خزار بزصانحه نسو خمزي كتسموه زصانحكم انتاي كبل صانحو سلمنت ام ايثيوبياوያን نيرترا نمطفا زعدو زلو يزبل مالت مجمع بنزي كوحدم كله يزبل قيح بحري يبلو كوزحم كله دما توتال ايرترا خطفا اللوا زعينتي زبلو بلصانيحو بزخنه خبرات تخطاتلتي منالبات اب ناي تنتاني بوليتيكا ناي قرن افريقيا عبد الرحمن سعيد مالتي استفليه حسب مزهلوكم ابوتاكم انت مقمط ايترسو انداركو كابزي بمقصال كبور بريزنت اسياس تاي زبل كاب سودان زلو خنتات كله ترديناي ولا سلاز تردأنا دما نايزخون هاجر زيغا اب السودان زركب من البات بإرترا جرى بدوب سجرة خفوتي ببحري يخون بمدري كوتي نزبله من باسبورت يبل كان فيزا يبل كان زبحال يلن دوبنا يخون بحرنا يخون كفوتي بدس زبورو نابدس زبورو خفيد أفكرنا إنا إزبل بزقنا نابت فيديو قوزدكم حبيرنا نكتادن ኣብ ሱዳን ዘለዉ ዜጋታት ዝኾነ ዜጋ ምዝሕጂ ዘሎ ዘይርግኣት ድሕነት እውን ስለዘየለ ፀገማት ስለ ዘሎ ሓደጋ ኣሎ ብድላ ብዝነ ብመሬት ኤርትራ ገይረ ክሰግር እየ ዝበለ ወረቐት ኣውፅእ ቪዛ ምፅእ ፍቓድ ርከብ መኪናኻ ዳሉ ዝበሃል ዘረባ የለን ኣብ ኮሚናቱና ምናልባሽ ኣብ ዜና ኤርትራ ኣብ ስእሊ የላን ኣብዚ ኣብ ኮሚናቱና ንሕና በዚ ወፅኦም ናብዚ ከይዶም ናብ ቻድ ከይዶም ናብ ደቡብ ሱዳን ከይዶም ናብዚ ኣትዮም በዚ ወፁ ኣለዉ ዝበሃል ዘረባ ኣብ ከምኡ ኣነ ነቲ ዲስቶርሽን ነቲ ምዝባዕ መመሊሱ ዘጋድድ እዩ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ጌጋታት ክፍፀሙ ከለዉ ዘይተፀበናዮም ሓደጋታት ናይ ኩናት ክመፁ ከለዉ ንዓታቶም ከመይ ጌርና ከም ንምክቶም እውን ሓቢርና ክንሰርሕ ከለና እዩ ዝበለፀ ነቲ ሽግር ምሕታብ ጥራይ ኣይኮነስ ኩላተን ሃገራት ኣብዚ ከባቢ ዘለዋ ከዋሃድ ኣለዎን ኣይብልክን ንዓቕሚ ንስኻትክን ከምኡ ክትገብራ ኣይትኽእልን ኢኽን ንሕና ኣለና ኢሎም ድሕር ገይሮም ሓላል ግበረልኩም ክትብሎም ትኽእል ኢኻ መወስጣታ ግን ንሕና ኣብዚ ናይ ሱዳን ሽግር ካብኡ ዝግንፍል ወይ ድማ ንዕቑ ጥሒሱ ዝመፅእ ዝኾነ ፀገም ኣሎ ናይ ዝኾነ ዶባትና ክፉታት እዮም ናይ ኣየር ናይ ባሕሪ ናይ ምድሪ ዶባትና ክፉታት እዮም ንእውጅ ይኮነን ምእዋጅ እውን ኣየድልየናን ኣይንእውጅና ግን ከም ብጣዕሚ ደስ ዘብል ናይ ሕልና ስራሕ ክብሎ ዝኽእል ኣነ ብዝኾነ ንስኹም ከ ኣብዚ ዝተፈለየ ሓሳብ ዝህልወኩም ኣቦታኩም እንትምቕማጥ ኣይትረስዑ እንዳበልኩ ካብዚ ብምቕፃል ድማ እስከ ጀነራል ጻድቃን ከ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ጀነራል ጻድቃን ኣብ መግለፂኡ እንታይ እዩ ኢሉ ብዛዕባ ኢሳያስ ተዛሪቡ ንሱ እንታይ እዩ ዝብል መንግስቲ ሻዕብያ ኢሉ ጀሚሩ ሻዕብያ ምባሊ ንሱ እኳ ክበዝሖ እዩ ምክንያቱ ንሱ ልኡኽ ናይ በዓል ግብፂ ናይ ስዑድን እምበር ናይ ባዕሉ ሓሳብ ኣመንጪ ኮነን ዓዲ ዝመርሕ ዝብሎ ብዝኾነ እስኪ ናብ ጀነራል ጻድቃን ክወስደኩም ሓቢርና ንከታተል ሻዕብያ ዝምልከት እዩ ናይ ኢሳያስ መንግስቲ ሻዕብያ ምባል እውን ሓደ ግዜ ብትክክል ዘይገልጽ እዩ ዝመስለኒ ኢሳያስን ኣብ ጥቑ ዘለዉ ውሑዳት ሰባትን ናቱ ጉጅለ ብሓይሊ ዓፊኖም ሒዞሞ ዘለዉ መንግስቲ ናይ ካልኦት ወኪል ይኮን ዝኽእል ባዕሉ ኮነ ይኽእልን እዚ እቲ ሓደ ዝስሓት ነገር ወይ ናይ ግብፂ ወይ ናይ ስዑድ ዓረብ ወይ ናይ ቱርኪ ወኪል ጥራሕ ይኮን ዝኽእል ካልእ ኮነ ይኽእልን ናይ ኢሳያስ መንግስቲ ናይ ህዝቢ በዝሒ ይኹን ኣብኡ ዘለዎ ፖለቲካዊ ተቐባልነት ይኹን
بزخانة يكون من جدي وكيل خوينو طرح قداكم كفصم الكوم يزبل قيح بحري كم وهبتو النار ايه باب المندب حلوة لكم يخيلي الناولي حلوة دي حلوان أبو يزقي فلوتو زي الناقبرة كتعمى كله ناب إيران يخيد كتعمى كله ناب إمارات يخيد مساعتهم تتبايسو وجنزب تزيرخيو ناب سعود العربي يخيد كاو حليفو ناب جلس يخيد وكيل طرح يكون زخل كما قالت أم خوينا جن زي وكيل طرح يكون زخل ببهريوس بعلو يكون زي خل حيلي بقدم نترما كابز بإرترا تنزل حيلون سلازخونه بحيل بتشكونا زنبر حيل سلازخونه خالي وكيل يفتر دك شوق سلازخونه عايشوا سلازرفوا بتجري خالي وكيل يفتروا ناي وكيل يفتروا عند دبرز انسي ناي إساياس وكيل يوم إساياس بعلنا يجيبس وكيل يوم زياتهم ربما نتوكلنا حزام يوم عد كتفوز فتنو زلوا اوكي خبرات تحتتلتي نا جنرال صادقان كمزي زسمعكم اي من البات اسكم كابنا جنرال صادقان استفلي حسب مزهلوكم ابوتاكم انت مقمط ايترسو انداوركو نابس قصل فيديو كوسدكم كلكو هايله ددبيت حزو زوص حبريت الله هايله ددبيت اب حبريتو انتا يزبل مچس بلصغنا حادش كستات يوم زوصو زلو ابلومي زوصو ودما بإيرترا فليات أصوارات كبتي أصوار مالتي ناب تجري يأتو سلزلو عقبول النايلوم يزبل بزخنة ناب فيديو خوز دكم حبرنا نكتاتل كبت مسار حقاب إثرا ناب تجري يأتو اللو كبت مسار حقاب إثرا ناب تجري يأتو اللو وزبل سليمان دديفوز بحال حدا قلعي يزاروني ميدياتاتنا إثيوبيا حزنا زيادة الرقب الله شعبيها نا إثيوبيا العلاونت بمتحس ناب تجراي كبت تصوار اقتلو مبرهات بمتفق تانكتات كقعزو حديروم ناب تجراي أتين الله ازيو العلاونت نا متحس شعبية قتصيلو لله ويانا عد مشات قتصيلو لله بعدا ويان حيزو إثيوبيا يفرس الله ازي تلاغنتيو ناي ويانا وقن تتغيرو تجراي إيا عودو خينات كتكون اتغينات زواوي يخون الله قطناوي يغورو والله خوين الله يزبل حتى تقعويانه ازي بلمو اتوينا تتغير ما اخل تግራይ ይኹን ግን ኤርትራ ሙሉ ኤርትራ ናይ ሙራር ውሳነና ለጂት ይኸውነሎ ኢትዮጵያውያን ኤርትራ በኃይል ናይ ሙራር ድሌትና تخكل مخانو بتكبر رجاجيسلنا الله سلزي إرترا نورر لنا يجزي قداي تزيكوين إرترا خنورر دلواتينا مع عسكر نورر نحن نجوريو توصلنا ناون بدن بي بتحز جور وزلو ملو توصلنا إز جورو سلزي إرترا نايمورر مثل هيونا الله يمزون إثنا إثيوبيا لا راونت متحسكت إلى تقول لا إرترا زبل تقرأي كتوقع خلا لا لو إننا إرترا نا إثيوبيا تتحسن عندهم ندحنتهم سقعت سلازخون ومويانة يوم آتيهم تواهيلو أبارلاما إكسكيز تغير له منهم كنقبرين خلي ندحنتهم سقعت للناس سلازخون يوم آتيهم يلو بحرها خوار لك أي خبل عكا أي قريص عدها خبل أتسا أي بسرون دجنن جنبار نزبها ليلن أو جنبار زلون أو دجن زلون كله خمسة شيء إرترا غازخ جبرائي 10 مليون زخون سبسيدي ده لحس قبله مه هيمان ويف كسددي إيلو خزارب كله نلعلا ونتنا نخبرنا ندحنتنا نهلونا نا حدا قاس لزخونه كنا عتينا أنت يلومجن لعلا ونت تحيز خبال زيو أنا نهزبي إرتراس كده فروه خم زيلهم بزبلة يكون أنتركم نصوب علم الله تايكم زجور الصوم فلتو قبل علة تجراي زلوا من عقات نصلي إثنين رايو ميزانهم زي تجراي كنت موت كلا تجراي كنت قتل كلا نتحقق سكاي تدفرت قال نسيتون بسبعي أتدفي رايو تدفر مريتنا ون العلا ونتهم نخبرهم ندحنتهم سجم سلزخون ومويانيو حزب السجننا ناي ويانا طرح تكون ناي شعبية ون ناي كالتون صلاة سلزخونه آتيوم الدساوان بار حمد يقولوا العلا ونتي تحزتني إرترا قبلي أنا مسلاي
እንደውም ናይ ፀላኢ ፈታዊ የልካ ምኻድውን ይከኣል ይትረፍ ድሕዋት ኮይና ቀጻሊና መጻኢና እውን ሓደ ኮይኑ ዕጫና ሓደ ኮይኖም ዘለሉ ከም ዝበለ ህዝቢ ሓደ ዝኾነ ህዝቢ ካሊእ እውን ተዝኾን ናይ ፀላኢ ፈታዊ የልካ ምኻድ ይከኣል ኢትዮጵያ ገይራቶ እንዲያ ላዕላውነት ምጣሓስ ንድሕነት ካልካ ከዓ ባዕላ ዝፈቀደትሎም እዩ ተኣትዮም እንተኮይኖም ሰይገበሩ ወያነ ሸያጥ ዓዲ እዩ ሸያጥ ዓዲ መን ምዃኑ ባዕሎም ይፈልጡ ወይ ናይ ኣቦታቶም እንዲ ዘይ ናይ ኣቦታትና ናይ ወያነ ናይ ኣቦታት ኣይኮነን ናይ ኣቦታቶም ኣይኮነን ዓዲ ይሸጡን ዓዲ ይኽብሩ እምበር ንዓዲ ንላዕላውነት ህዝቢ ለሃገር ለወንዝማ ወንድ ካልሞተማ ምን ይበል ዮሐንስ የቀረው መተማ ኢሎም ዝደረፍሉ ዮሐንስ ትግራዋይ ንሃገሩ መስዋዕትነት ዝኸፍል እዩ ተጋሩ ንሃገሮም ንህዝቦም መስዋዕትነት ይኸፍሉ እምበር ዓደሞ ይሸጡን ናይ ትግራዋይ ታሪክ ኣይኮነን እንተደጋገምካዮ ዝለግብ ኣይኮነን እዚ ካሊእ ክትሕሱ ክትለግብ ትኽእል ኢኻ እከለ ዝበሃልኩም ዝወሰደ እከለ ዝበሃልኩም ዝሰረቀ ኢልካ ግለሰባት ዘጥፍዎ ንትግራይ እናልገብካ ትግራይ ኣይዞሌት ምግባር ይከኣል ይኸውን ትግራዋይ ባንዳ ኢልካ ግን ክትልግበሉ ይትኽእል ትግራዋይ ሃገሩ ዝሕሉ ምስ ፀላእቲ ምስ ባዕዳውያን ዝገጥም ለይትን ቀትርን ተቃሊሱ ለይትን ቀትርን ጻዕዳ ርሂጹ ደሙ ፈሲሱ መስዋዕትነት ከፊለ ሃገር ዝሕሉ ለሙ ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ዘመን እኒ ጀሚሩ ዓዲ እንዳሓለወ ዝመፀ ኦኬ خبرات ተኸታተልቲ ናይ ሃይለ ከምዚ ዝሰማዕኹም እዩ ኣብ ናይ ሃይለ እንስኹም እንታይ ትብሉ ኣቦታኩም እንትስከ ኣቆምጡ ካብዚ ብምቕጻል ድማ ምስ ዝተሓሓስ ክንፈ ምስ መድህን ዝገበርዎ ጻኒሕት ኣሎ ንስ ክንፈ እንታይ ዝብል ኣብቲ ጻኒሕት ንሱ ምናልባት ኣይግበሮ ደኣምበር ኣብ ኣሕመድ ሓሳው ልቡ ሰሚሩ ኣብ ትግራይ እንተዝኣቱ እቲ እንኮ ክበዓል ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ንሱ እቲ በዓል ንሱ ድማ ናይ ትግራይ ናይ ህዝባ ወይ ናይ ደቃ ዘይኮነት ከተብዕል ናይ መከላከያ ኣብ ጥቅምቲ 24 ተሰዊኦም ወይ ተወቂዖም ይልኣኸ ተብዕል ዝብል መዓዝ እዚ ጥራይ ክንፈ ዝብሎ ብፍላይ ኤርትራዊን ኣብዚ ግዜ እዚ ደፊሮም ኣለዉ ዝብል ዋላ ኣብ ዓዲ ኋላ ይኹን ዝተጀመረ ግንባር ኢሉ ዋላ ነቲ ሰላማዊ ሰብን ንምጽናትዮም ተዓጢቆም ዝብል ብዙኾነ እስኪ ናብቲ ቪድዮ ክወስደኩም ሓቢርና ንከታተል ተመልከት ምኒ ምናልባሽ ኣብይ ኣሕመድ በትንስ ሒዝዎ ዘሎ ፕሮጀክት ተሳኺዑሉ مساعتهم كوين ناو تقرأ أنت أتو تقرأ تايدها تخبر مثلك على الأوبريشن يكونت تقرأ تقوم تسعة 4 سمين إز تحريقو إلى آخر تخبر هذه من ما خليته هذه اسمه سليع تقوم قولوا تاريخ فترة تاريخ دخلني تقوم إلى تخبر تقرأ كتهلو ديائي هو بكا أنا أبي يكون أتقول أنا أبي إني أتقول تقرأ لنا من سواء تم ساعات زي لك له نعم نتزي صار كان زبال بسلطان زعور سبعي أفسلطان وسي كفون تزبل ولا مقالة تراي تزوها هبسي لك له نسوم من مسأجم يقولوا مقالة تراي هو قالوا تقرأ يكونن ويكع مقالة زي نكات زولوا زقبالي زي مثلني كاو زعل تفلي على ما وني ولنجل أفتن سمز جورو أخي باون كوعلا وندا جوربني استعزم تاريخ لك ده ليمو تزمو تسوون سيزي تزاتو سي لك له معنات صار كان مسؤول تزو مقالة خفيلس تاريخ خبر نعم الأوبريشن زي كونس تقوم 94 مس برهان جلا خويني خبر فلذي أنصار سوا تايغور له مسلك أنصار تتطوزوا له أنصار تتقالسوا 3 عامات أنصار تاريخه يوم زدوم سوسزلو بقى أنصار هلو يمنا صار كان 5 ساعات جميرو برخا ديت كورد كلست قند علامات هايدين يرو لك حتى تيزلالك هو مو بصرح زكو تاريخيو برهان جلاسي ناي حزي قارس تراي يكون ناي حزب تግራይ ديغا يزل زلو ترديخن ناي 50 عامت ناي إرترا 17 عامت 30 عامت ناي حزب إرترا قالسي 17 عامت ناي حزب تግራይ قالسي بقلص سي صمبو زجمرو ب 1966 እዩ ጻድቃን ዝነበሩ ልቃልሲ ማለት እዩ ባሊዋካ ሰዓት እዚኣቶም ታሪኽ መንነት ሃይማኖት ኩሎም ክብርታት ተጥፊኦም ሰብነት እውን ዝበልዑ ዘለዎ ኣካላት እዮም ምዞም ኣካላት እዚኦም ተሰሊፍካ ትገብሮ ተጣዒስካ ወይ ትወፁ ባይዘወይ ስለዚ አንተ ወይ ለከ ተኺልካ ምስ ህዝቢ ኢኻ ትኸውን ተኺልካ ስኻልካ ኢኻ ትገብር ተስብውልቀ ተስወዲብካ ተስብ መንግስቲ ተስብ ዝኾነ ተረዲኽኒ ተዘይክኢልካ ኸታይ ትገብር ንምንታይ ምስኡ ትስለ ንምንታይ ናይ ተዝኸፈአ ታሪኽ
መጋባርያት ንምንታይ ናይቲ ዝኸፍአ ታሪኽ ልኡኽ ኮይንካ ትመጽእ ስለዚ ተረጋጋሚ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝወልናሉ እዚ ዝበሃል ዝተፈለየ ዓላማ ስለ ዘይብሉ ባይዘው አውዚ ውልቀ ሰብ ይኹስን ዘለዎ ማለት ተኣኪብካ ብጉጅለ ትውስነሉ ብጉጅለ ትወጽእ ኣይኮነ ተረዲኽኒ ከም ተጋሩ ግን ሓሲቦም ታይና ንገብር ዘለና ካብ ውጽኢት ተኸታይ ክኸውን ዝብሉ ነገራት ባይዘው ክርድእዎ ዘለዎ ካልተ ነገር እዩ አብይ አሕመድ ዝደልይ ተሳኺዑ እንትመጽእውን ንሰሙን ይምጽፉ ዓርሶም እዮም ከጥፉ ተረዲኽኒ ዓርሶም ምጥፋእ እዮም ዝቃልሱ ዘለዎ ባይዘው ምስ አብይማ ዓርሶም ትግራዋይነቶም ኣምራኻኽ እዮም ተሰሊፎም ዝቃልሱ ዘለዎ ስለዚ በዚ ልክዕ እዚ እዮም ነገራት ክፍትሹን ከም ውልቀ ሁሉ ሰብ መናእሰይ እዮም ይሓስቡ እዮም ቶም ኮነ ኢሎም ቶም ካብ ረብሓ ካብ ጥቕሚ ካብ ስልጣን ዝውገሱ ዘለዎ ኣካላት ኩነታት ተቐይሩውን ባይዘወይ ኣብቲ ግንባር ኣይኮኑን ዝፀንሑ ወፂኦም እዮም ዝኸዱ ምንም ሕቶ ይብሉ ተረዲኽኒ ብልፅግና ናብ ሓደጋ እንተኣትዩስ ጻድቃን ኣዲስ ኣበባ ይጸንሕ ወፂኡ ዝኸድ ምንም ሕቶ ይብሉ ተረዲኽኒ ሓደጋ ናይ ኩሉ ቀመስቲ ግን ቶም መናእሰይ ክላሽ ሒዞም ዘለዎም ስለዚ ብዋናነት ንዕኦም ትኩረት ገይሩ ዝወፀ እዩ ኢለ ዝሓስብ እቲ ኣብዚ ዘሎ መንግስቲ እውን ከምዚኦም ዓይነት ነገራት ክልተ ነገራት እዩ ክዕሪ ዘለዎ ኢለ ዝሓስብ ሓደ ተጠቃምነት ማለት ተጋዳላይነት ወይ ከዓ ማለት በተለይ ኣብ ሰራዊት ዘሎ ሲ ናብ ምጽኻ ትግራይ ናይ ተጋዳላይ ግዛዕልካ ንምጭራሕ ይኹን እዚ ሱ ሓሶት እዩ ካብኡ ወፂኦም ብሓቂ ቶም መናእሰይ ቶም ተጋደልቲ ክርብሕሉ ዝኽእሉ ዕድላት ምፍጣር ናይ ተዓዲ ኢኮኖሚ ናይ ተዓዲ ቁጠባ ሰዋና ክኾኑ ምግባር ተረዲኽኒ ካብዚ ዘይናኣስ ሎሚ ቅነ ባጫ ዝተዛረቡ ሓደ ዓብይ ናይ ጆኖሳይድ ሲቪሊያን ማእከል ዝገበረ ሰብ ልብ ኢሉ ዝረአዮ ሓደ ጉዳይ ኣሎ እንታይ ከዚህ በኋላ ይሄ ጦርነት ከተነሳ ይሉ ደጀንም ግንባርም የሚባል ነገር የለም ይሉ ኦኬ ታይ ዝብል ዘሎ አልዕሊ ሱዳን ደጀነ ይሆንን ግንባር እዩ ቀጽሉ ኤርትራ ደጀነ ይሆንን ግንባር እዩ በዋናነት ያው ትግራይ ማእከል ኩናት ገይሮሞ ቅድሚ ሕዝቡን ደጀን ግንባርን ፈሊዮም ከም ዘይፈልጡ ስለዚ ታይ ማለት እዩ እዚ ባጫሲ ታይ ዝብል ዘሎ ዳግልሲ አመንጎ ደጀንን ግንባርን አመንጎ ወታደርን ሲቪልን ድሕሪ ዘፈላላይ የለን ይዝብል ዘሎ እዚ ማለት ታይ ማለት ይመስለኪ ነቲ ግንባር እውን ክንወዓይና ነቲ ደጀን ነቲ ሲቪል እውን ነቲ ደጀን ዝብሎ ዘሎ ነቲ ሲቪል ተረዲኺ ክንወዓይና ክንጭፍጭፎ ኢና ኣፈላላይ ይብልና ዓዲ ኋላ ኮይኑ ዝዋጋእ ተሃልዩ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እውን ክንወዓይና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ህዝቡ ኦኬ ክቡራት ተኸታተልተይ ሕጂ እውን ለምትልሙድ ኣብ ናይ ክልቲኦም ዝተፈለየ ሓሳብ ንዝህለኩም ኣብ ቦታኩም ምቕማጥ ኣይትረስዑ እንዳበልኩ ካብዚ ብምቕጻል ድማ ሓደ ተንታኒ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል እንታይ ዝብል ንሱ ብተዛርብቲ ትግርኛ ቀጻሊ ብኦኦሚ ንዓና ህውከት ዝመጸና ይዝብል ማለት ብፍላይ ብግብጽ ተኾነት ብኦኦሚዮም መጽሙና ጢልያን ተኾነ ብኦኦሚ ዝመጽእ ብፍላይ ጢልያን ከኣሞ ኣስታት 8 ጊዜ ብኦኦሚ መጽ ስለዚ ንሶም ዝክጠፍኡ ጥራይ ዝግብኦም ዝዓይነት ይዘረባ ዝዛረብ እስኪ ናብቲ ቪድዮ ክወስደኩም ሕጂውን ሓቢርና ንከታተል ትግሬኮ አንድ ነገር ወቅ ደረጀ የኢትዮጵያ ችግር በሙሉ ገፈቱን የቀመሰ ትግሬ ነው። እንግሊዝ ቢመጣ በዛ፣ ጣሊያን ቢመጣ በዛ፣ ግብጽ ብትመጣ በዛ፣ ኢጣሊያን ብትመጣ በዛ። ኢጣሊያኖች ስንት ጊዜ ነው የመጡት? 8 ጊዜ እኮ ነው። 8 ጊዜ የመጀመሪያው ኢትዮጵያን ፈልገው ኢትዮጵያን ለመውጋት የመጡት ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ሳለ በ29 ዓመተ ምህረት አውግስቶስ ቄሳር የሮም ንጉሠ ነገሥት በነበረ ጊዜ ጋይሎስ የሚባል ጀነራል 10,000 እግረኛ 8,000 ፈረሰኛ ይዞ መጥቶ በመተማ እኮ ነው ጦርነት የከፈተበት። 9 ወር ተዋግቶ በረሃ ንዳድም ጨርሶት ሰራዊቱ ይቅርታ ጠይቆ ተመልሶ ሄደ። በ54 ዓመተ ምህረት ኔሮ የሚባለው ኃይለኛው የጣሊያን ንጉሠ ነገሥት የነበረው ቄሳር እሱ በነበረበት ሰዓት ካምፔስስ በሚባል ጀነራል 30,000 እግረኛና ፈረሰኛ ጦር የአባይ ወንዝ ተከትሎ መጥቶ እዛ የመጀመሪያዎቹ ተዋጉ 25 ዓመት በፊት የተዋጉበት ቦታ አመት ካምበው ተዋግተው ተሸንፈው ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ውለታ ከእንግዲህ ወዲህ አመጣን ብለው ሄዱ።
ከዛ 1878 ሳቲት 1839 ጎባሊ 1888 አድዋ 1827 ወልወል 1828 ማይጮ 8 ጊዜ ነው የመጡት እንጂ ጣሊያኖች ትናንት አልመጡም 2000 ዓመታቸው ነው። ኦኬ ከምቲ አቀዲመ ዝበልኩሁም ከም ይኽብል ጸኒሕ እዚ ሰብ እዚ ካብራና ናብ ዝቕጽል ቪድዮ ክወስደኩም ከለኹ ከዓ ኣብ ትማሊ ዝተኻየደ ዝሕዝን ደብዳብ ኣብ ኣላማጣ ማለት ዋላ እኳ ብዙሓት ይጎድኡ ዳ እምበር ዋላ ሓደ ሰብ ንዝጠፍእ ህይወት ከቢዲ ማለት ሰብ ምዃኑ ጥራይ እኹል ስለዝኾነ ክሕዘን ወይ ክስትንተኒ ዝግብኦ ዝብል ኦኬ ምናልባት ቀድሚ ዝኾነ ነገር ምባለይ ናብቲ ቪድዮ እስከ ክወስደኩም ሓቢርና ንከታተል። አት ብልጽግና ኣብ ወረዳ ራያ አላማጣ 4 ጊዜ መጥቃዕቲ ድሮን ፈጺሙ ተባሂሉ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይን ዕጡቕ ፋኖን ዘነጻጸረ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ሎሚ 4 ነሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ንጎ ከባቢ ሰዓት 2 ኣብ ወረዳ ራያ አላማጣ ጣብያ መረዋ ስርዓት ብልጽግና ደብዳብ ድሮን ከም ዝፈጸመ ካብቲ ከባቢ ዝወጹ ሓበሬታታት ኣመልኪቶም ብመሰረት ካብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ እቲ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ መረዋ ዝነበረት ኣርሚ 26 ዘነጻጸረ ኮይኑ 4 ጊዜ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹሎ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ መረዋ ኣብ ማእኸል ፈልሲ ወይ ድማ ችግን ጣብያ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከምኡ እውን ማይ ኣብ ልዕሊ ዝቐድሑ ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት ከም ዝተፈጸመ ተፈሊጦሎ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ከባቢ መዋሰኒ ክልል ኣምሓራ ብምዃኑ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ይንቀሳቐስ ዝነበረ ዕጡቕ ሓይሊ ፋኖ እውን መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሐ እቲ ዝወጽእ ሓበሬታ ዘመልክት በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን ሕርሻን ጉድኣት ከም ዝበጽሐ ዝሓበሩ ፍልፍላት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይን ሎጂስቲኩን ዝበጽሐ መጠን ኪሳራ ግና ዛጊድ ዝወጽእ ሓበሬታ የለን ድሕሪ መጥቃዕቲ እውን ድሮን እቲ ስርዓት ኣብቲ ከባቢ ትዞር ከም ዝነበረ ዝሓበሩ መሳኽር ዓይኒ ተወሳኺ መጥቃዕትን ከይትፍጽም ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ ጥንቃቐ ንክገብር ጻውዒት ቀሪቡ እዩ ስርዓት ብልጽግና ህወሓት ምስ ሻዕብያ ኮይኑ መንግስተይ ክግልብጥ ይመጽእ ኣሎ ብምባል ብመማኸሪኡ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣቢሉ ንማሕበረሰብ ዓለም ብሳተላይት ተኸታተል ኣብ ዝበለሉ ጽባሕ ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቓስ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት ኣርሚ 26 መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝፈጸመ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ድማ እቲ ስርዓት ቁሉዕ ኩናት ንኽውላዕ ወግሒ ፀብሐይ ትኽትኽ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ገለ ወገናት እቲ ናይ ልሙዓንቲ ደብዳብ መቐጸልታ እቲ ቅድሚ ሰሙን ኣብ ሸረሪና ዝውልዖ ግን ድማ ከቢድ ኪሳራ ዝበጽሖ ጻዕታራይነት ኩናት መቐጸልታ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ሰሙን ሰራዊት ሻዕብያ ናብ ትግራይ ኣጽዋር የእተሎም ሰራዊቱ ክሳብ ራያ ኣላማጣ ኣትዩ ህወሓት ንመንግስቲ ፌደራል ንምዕላው ምድላው ወዲኡ ዝብሉ ክስታት ነቲ ሎሚ ዘካየዶ ደብዳብ ድሮን ሕጋውነት ንምልዋስ ዝዓለመ ከም ዝነበረ ገለ ወሃብቲ ርእይቶ ይገልጹ ኣለዉ ኦኬ ብጣዕሚ ዝሕዝኒ ምክንያቱ ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልኩኩም ኣነ ብወገነይ ሰብ ምዃኑ እኹል ስለዝኾነ ሰብ ህይወት ሰብ ምጥፋእውን ቀሊል ኮይኑ ኣነ ኣይረኽቦን ብዝኾነ ናብቲ ናይ መወዳእታ ቪድዮ ክወስደኩም ከለኹ ከዓ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ጌታቸው ረዳ ብእንግሊሽ ገይሩ ናብ ሕብረተሰብ ዓለም ማለት ለበዋ ወይ መጠንቀቕታ ይሕሊፍሎ ንሱ እንታይ እዩ ዝብል መግለፂኡ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣደብ ወይ ሓዙልና ይዝብል ምክንያቱ ንፋኖ ይኹን ንኦነግ ሸኔ ብፍላይ ንህወሓት ኣጽዋር እንዳሃበ ናብ ኣዲስ ኣበባ ደይቡ መንግስቲ ዕለው ስለዝብል ዘሎ ብሳተላይት ጎርኩም ተኸታተሉና ኢሉ ዝበሃል እስኪ ናብቲ ቪድዮ ክወስደኩም ሕጂ እውን ሓቢርና ንከታተል ሓይሉ ኣመን ከም ዝገብር ርዱእ ንሻዕብያ ብሳተላይት ሓልውልና ቮድካ ወይለከይ ዘይሰምዖ ዘይብለይ አንቱም ሰሚዕኹም ለይዶ ጌታቸው ረዳ ዝመራሕኦም ወለንተኛታት ካድረታት ሰልፊ ብልጽግና ትግራይ ጭንቀት ገይሮም ጌታቸው ረዳ ብእንግሊሽ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዝጽሓፎ ርእይቶ ሻዕብያ ንሕወሓት ምስ ፋኖ ኣዳጊሙ ሰፊሕ ኩናት ክውላዓልና ናብ ኣዲስ ኣበባ ይግስግስ ኣሎ ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ሳተላይት ገይርኩም ሓልውልና ማሙሼ ኣይትብከ ኦኬ خبرات ተኸታተልተይ ናይ ልምዓት ቪድዮ ነዚ ዝረኣኹሞ ይመስል ነይሩ ተማሂርኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ ተስፋ እንዳግበርኩ ጽባሕ ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ላይት ኢንተርቴይንመንት